আরে কোলে লন না अच्छा कत्तो गाबुरी ये बोले कोलो लेता गाइस इस हफ्ते में मोजली हाइपर मार्केट सी रिंग रोड में 4th ईयर एनिवर्सरी के सेकंड पार्ट आ गया। ए बच्चे ये को ले लो। वेटनेसडे थर्सडे के लिए 1 किलो ऑनियन 1 रियल। থার্সডে ফ্রাইডে গেলে 1 কিলো মান্তাইন অনলি 175 বাচ্চা নামি জানা কেনা নামি যাও থার্সডে ফ্রাইডে কিলো 1 কিলো ওয়াটারমেলন 75 পয়সা আলুর বস্তা 250 আরে কোলে লন না अच्छा कत्तो गाबुरी ये बोले कोलो लेता 500 গ্রাম মটন বন অনলি 4 রিয়াল 5 কিলো বাসমতি রাইস 1675 স্লিপার 275 বেডশিট উইথ পিলো কভার অনলি 4 রিয়াল মেন্স কটন শার্ট অনলি 675 আব্বু সাথে কোন একখান লই যান না কাইলান হুতে কর डबल ब्लैंकेट 24 रियल। ফ্রাই প্যান অনলি 14 রিয়াল বাথ টাওয়েল অনলি 450 स्पॉन्ज 4 रियल। ব্রাশ মপ ওয়াইপার 4 রিয়াল 500 ग्राम चॉकलेट 450। 400 গ্রাম আলমন্ড অনলি 1050 750 ml কুকিং অয়েল অনলি 450 पैराशूट कूलिंग ऑयल 4 रियल। ओए गाड़ी जिलेते दे दे मना करियो ना। 100 গ্রাম মুভ অনলি 650 6 piece soap only 5 रियल इधर से कोई भी परफ्यूम लो 4 रियल। गाइस ये सारा सामान आपको मिलेगा मोजली हाइपर मार्केट सी रिंग रोड में 11 तारीख से 14 तारीख तक।